चिनंतु एड्स को जानंतु एड्स को चिनंतु एड्स को जानंतु एड्स को चिनंतु आसो आमे सब धन्यवाद एड्स मुक्त राज्य गढ़िबा। Today, we are privileged to host the district level launching of intensified IEC campaign 3.0 along with the celebration of International Youth Day 2026. गोटे प्रोग्राम गोटे रैली आउ अनेक इम्पोर्टाट मेसेज। यूथ माने केवल फ्यूचर नुहंती, यूथ माने होउछंती सोसाइटी प्रेजेंट आउ गोटे बिगेस्ट फोर्स। यही यूथ फोर्स को नहीं नवरंगपुर आज पालित होला इंटरनेशनल यूथ डे। एथि सहित डिस्ट्रिक्ट आज लॉन्च है इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन 3.0। तो चलतु आज ये ब्लॉग रे आमे देखिबा पूरा प्रोग्राम रो कौन कौन सब ब्यूटीफुल मोमेंट्स, अवेयरनेस रैली, इम्पोर्टाट स्पीच आउ यूथ माने केमिति एक्टिवली पार्टिसिपेट करथिले से सब आज आमे वीडियो रे देखिबा। इंटरनेशनल यूथ डे ओकेजन रे आम कॉलेज कैंपस रे थिला एक कंप्लीट डिफरेंट एटमॉस्फियर। सकाल सकाल स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स आउ इनवाइटेड गेस्ट मानकर अराइवल रे कैंपसटा पूरा एनर्जेटिक हो जाइथिला। प्रोग्राम रो मेन फोकस थिला यूथ माननकु हेल्थ अवेयरनेस सह कनेक्ट करिबा, सोसाइटी मध्य करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिबा आउ एक रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी फॉर्मेशन पई अवेयरनेस क्रिएट करिबा। आउ एई प्रपोज को आगो को नै कि ऑर्गेनाइज करा जाइथिला हमर इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन 3.0। यही इम्पोर्टाट प्रोग्रामटा ऑर्गेनाइज होता डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ओसाक, दिशा आउ जिला स्वास्थ्य समिति कोलाबोरेशन रे। एवं यही प्रोग्राम रे डिस्ट्रिक्ट अनेक सीनियर ऑफिशियल्स आउ डिग्निटारीज भी उपस्थित थिले। सेमानक मध्य रे नवरंगपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन श्री कुनु नायक, डीआईपीआरओ, एडीएमओ, डीएमओ, एडीपीएचसीओ, सीपीएम दिशा एवं अमित कुमार महापात्र एज ए प्रिंसिपल योगदान देइथिले। एही प्रोग्राम रे एक इम्पोर्टाट पार्ट थिला स्पीच सेशन। स्टेज उपरे स्पीकर्स माने यूथ मानक रोल आउ हेल्थ अवेयरनेस रा इम्पोर्टेंस विषय रे निजर वैल्यूएबल मेसेज शेयर करथिले। हॉस्पिटल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री वृंद मंचासन समस्त अतिथि वृंद आमर HIV एड्स कंट्रोल सोसाइटी समस्त कर्मकर्ता मैंने समस्त को आज दिन समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज ये गोटे कार्यक्रम थी बहुत लेट जानी मत पार्टिसिपेट कर आप जानते हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एजुकेशन एंड हेल्थ ये दुटा जदि मुख्य पिलर जदि कौन नेशन कौन सोसाइटी कौन रोग जदि गोटे मनुष्य को हुए ताले से सहजरे भल हुए ना। आ विभिन्न ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर हो जाते, दुर्बल हो जाते जेहेतु इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाए। तेणु अदर ऑर्गन्स अफेक्टेड होती जे आप सचेतनता को आहरी आगू को नेबे आप प्रयास जारी रही एड्स कंट्रोल दिगरे आप काम डाक्तरखाना औषध खाइबा भलो ना रोग रहबा पे हमें समस्त सचेतन कोन पिला माने तेणु आम कौन समस्ते चाहिए कौन रोग होना कहले हेनी निश्चय हम। तेणु रोग जेकोसी HIV एड्स बोली ना HIV एड्स तो गोटे माने मारात्मक भूता ये ऊपर ही हमें जनसाधारण को समस्त सबको मीटिंग कर सचेतन कराइबा ता व्यतीत आ कुछ नहीं हम तो एबे जो एआर की औषध आया जोटा खाइले हमर आईसी कैंप स्टार्टिंग तो यूथ सहित केन्द्र कौन खबर ये यूथ भी अच्छा डेपुट जी एपटे अच्छा समस्त बुढ़ा आज एपटे सब यूथ तो बिना यूथ रे कौन भी डेवलपमेंट वर्क हेबार इमाजिन करि हबो नहीं राइट। हम नगरपाल महोदय, एडीपीएचओ सर, एडीपीएचओ कम्युनिकेशन चंद्र एवं अन्य मंत्रासन व्यक्ति विशेष समस्त को नमस्कार। मोर युवा भाई भौणी मान भी नमस्कार। आज दिवस रे इंटरनेशनल यूथ डे अवसर में समस्त को शुभेच्छा। आज विषय निजी आप समस्त जानी मो आगु सब एड्स लक्षण HIV कौन किभली सचेतनता कर विषय कहले मु गत वर्ष एड्स जो आमर DIPR हिसाब से जो सचेतना सृष्टि करा जाए
এই ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରୁଛି 1251 ଜଣ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ 390 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମିଶାଇଲେ 450 ଜଣ ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେତେ ଭୟାବହ ଏହି ରୋଗ। ଟିକେ ଆଗରୁ ବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେଲେ HIV ର ଉନ୍ନତ ସଂକ୍ରମଣ। HIV ହେଲା ମାନେ ଏଡ୍ସ ନୁହେଁ, HIV ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ତାକୁ ଏଡ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଏଡ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କର। ଜେଏନ୍ଜି ଆପଣମାନେ ଜେଏନ୍ଜି ନା? ହଁ, ଜେଏନ୍ଜି ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚମକାଇ ଦେଲେ ଦେଶରେ। ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସମୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। କାରଣ ହେଲ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ଟପିକ୍ରେ ମିସକନସେପସନ୍ସ ଆଉ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ କେବଳ ଏକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନୁହେଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟରେ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସ୍ଲୋଗାନଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋଗାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ଏକ ହବା, ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ଆମେ ଏକ ହବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏକ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଡ୍ସକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଡ୍ସକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଡ୍ସକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏକକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଡ୍ସକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। 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 ଏଡ୍ସ ରୋକିବା, କଥା ରଖିବା। ଏଡ୍ସକୁ ରୋକିବା। ଆଜି ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଏଡ୍ସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଡ୍ସକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏଡ୍ସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଡ୍ସକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। କଥା ରଖିବା, ଏଡ୍ସ ରୋକିବା, କଥା ରଖିବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଏଡ୍ସ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। କଥା ରଖିବା, କଥା ରଖିବା, କଥା ରଖିବା। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଚେଞ୍ଜ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସହ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ stay healthy, stay aware and keep spreading positivity. Thank you for watching.